जाते रहो। अरे क्यों এবার এরকম হবে ঠিক আছে তো এইবার स्टार्ट नहीं हो रहा है। गर्मी तो है भाई। चलो और थोड़ा देर में ही पहुंचा है, एटलीस्ट पहुंच गए इसका 3 नंबर फ्लोर में। এইবার একদম থিয়েটার আর্টিস্ট গেলে অনেক বড় অভিনয় করছে নকশাল স্কিল একটা মুভমেন্টের ব্যাপার হচ্ছে কি যে উত্তরবঙ্গে যে চাষবাস করতে আর সোজা দড়িয়া পাটা কিন্তু পরে কথা আগে হাত দেওয়া হাত হচ্ছে ধরো না হ্যাঁ কিরকম হচ্ছে না। तो गाइस सर मेनली वहाँ पे दरी चढ़ने का सीन सिखा रहा था। नाटक में ऐसा बहुत सारा सीन्स होता है ना, वहाँ पे ऐसा सीखना होता है क्योंकि नाटक में अभिनय करना कला का बात है भाई, उतना इजी तो नहीं है। तो हर एक स्टेप आपको सीख के जाना पड़ता है, इसीलिए नाटक में जो करता है ना अभिनय बहुत अच्छा कर पाता। এবার এরকম হবে ঠিক আছে তো এইবার আস্তে আস্তে এরকম হবে আর বাহ গ্রুপে টান নেই আর কি পড়া কাজ এইগুলো গাড়ি চালাও ও কথা দেখি করবে ওইভাবে একটা রিস্ক থাকে ওই তো বললাম হ্যাঁ দুপা দিলে কি করতে হবে স্মুথলি হবে হ্যাঁ এই লোক এবারে অন্তত পাগলার কাছে তুই না লেগে রয়েছে আর সব
আচ্ছা তুমি একই রকম আরে হ্যাঁ একই রকম আর কি ওই আমাদের এই ভাড়া পাগলার মধ্যে ভাব একেবারে কান বন্ধ দেখতে বলতো আর ওই যেটা তো সামনে না মেয়ে একেবারে হুবহু মিল এই তো ব্যাপার এই ব্যাপারটা হ্যাঁ স্যার ওই জায়গাটা করে দেখান বুঝলি বাবা বলা না কই না তো কে বললো কিছু বুঝলি কথা হ্যাঁ जा तेरा हो अरे কে বললো বুঝলি গঙ্গা কি না তো কে রে না তো কি রে আরে ওই পাওয়ারের সামনে ওই পাগলটা আরে বুঝলি না যে সবসময় হেডদম করতো ও ওই মাল ও ওই মাল ও ও তো পুরো বদ্ধ পাগল পুরো বদ্ধ পাগল অবিগল একবার খেয়াল করিসনি খেয়াল করিসনি আরে একবার ছিটছিটে দাঁড়িয়ে সেই কাঁচাকোলা লুঙ্গি সেই পুরোনো পাকানো রডের সেই বদল রডের মতো বদল হ্যাঁ ফুল একেবারে পুরো সাজু জায়গা পুরনো মানে সেই পাকানো রড বানানো হয়েছিল কিরকম তবে তবে এই সময় লোকটা ঢুকছে আর কি আরে দাদা এই ঠান্ডা তো ঘুমিয়ে হয়ে যাবে কি করবো ভাই শ্মশান যাচ্ছি কিসি কাঁপছি এর মধ্যে তুমি বলছো কি ঠান্ডা বলে না একবার কিনে যাবার জোগাড় ঠান্ডা বলে না একবার কিলিয়ে যাওয়ার জোগাড় আচ্ছা দাদা আপনি কি ওই হেডডম মানে হচ্ছে হওয়া পাগলা শুনুন আচ্ছা দাদা আপনি কি হেডদম মানে ওই বড় পাগলার সহযাত্রী শ্মশান যাত্রী সকাল যাচ্ছি तो गाइस सर यहाँ पे बार बार आकर सिखा कर जा रहा है बिकॉज सर बोल रहे हैं कि आप सब नेचुरल एक्ट करो पर वो सब सीरियल या फिर सिनेमा के लिए ठीक है नेचुरल एक्टिंग या फिर कैजुअल एक्टिंग बट आप जब नाटक में या फिर थिएटर में अभिनय करो तो आपका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए एक्सप्रेशन दो ज्यादा अदा करके सर अगर 5-6 बार दिखा कर जा रहा था बहुत बार तो मैंने कहा था ऑर्गोप्रिया को मेरा पीसी को बुआ जी को जी मेरा सिर्फ एक्सप्रेशन कैरी करना एक्सप्रेशंस वीडियो करना उसीलिए वो थोड़ा सा कार्ड भी दिया आई थिंक वीडियोस के अंदर तो मैं उतना नहीं दिखा पा रहा हूँ और सर भाई अमेजिंग सिखाया ये समय थैंक यू सो मच सर फॉर दैट लेसन तो हाँ यही बोलना था गाइस अमेजिंग और वो भाई के साथ भी मैं बहुत अमेजिंग कर रहा था एक दारुआन का सीनरी था बेसिकली एंड इसके बाद भी एक सीनरी है जहाँ पे बीड़ी खाने टाने का सीनरी है सर ने कहा तू ही कर मैं कहूँ सर मैं कैसे करूँ तो भी करा देखो सर ने कराया मेरे से तो चलो इसके बाद आप सब देखो कि मैं बीड़ी खा रहा हूँ क्या सब हो रहा है और गुप्रिया मेरा बुआ जी मेरा मम्मी बना था भाई बहुत अमेजिंग आप सब जस्ट देखो तो वहाँ ये सब भाई एंटरटेनमेंट पर्पस है तो सीरियसली मत लो না তারপরে আমার পিছনে ছিল আমার পিছনে ছিল এই জাস্ট মানে পিছনে বলে কি পাগল হতে পারবে না হ্যাঁ তখন তুমি কি বলবো আচ্ছা তুমি সালা কে হে নাইট গার্ড বিশালা কে হে লাইট গার্ড হ্যাঁ পাগল বলবে তুমি কে পাগল কে নয় এই সব কিছু দেয় আর আইন বলতে চলে যাবে ভালো লাগে না ठीक है तुमने কেন বিড়ি খাতে থাকতে চা নেওয়া যায় না আমাদের বাবা দিতে বিড়িটা মুখে দিয়ে কেন একটা কোনো দিন থাকলে স্যার যে বিড়ি খাই এই তো ধরো এই তো বিড়ি না আমরাও খাই না আমরা পারবো আরে ভাই একটা জিনিস বুঝতে হবে ধরো এই যে চা আমি ধরো বিড়ি খাচ্ছি না এরকম ভাবে ধরো না হ্যাঁ আমার কথা বলছি মায়ের
চা দিচ্ছে, চাটা দেওয়ার একটু ফোন দিল না চা। এটা তো বাহাত এরকম হয়, তুমি বাড়িতে খাও আরেকবার চা দিই কাজ বলে আর একটা কাজ করে না। কি করবো? আচ্ছা, এটা কি করবো? ওটা দিবি। আচ্ছা, এটা আরে ওইটা সরা। আচ্ছা। তুমি ছেড়ে অ্যাক্টিভিটিসটা দেখছো ছেড়ে দিয়েছে। আরে তো কাপ কোথায় গেল ধরে? রাখবে তো ওইটা কাপ নিয়ে গেল। গায়ে পড়ে গেল। তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তো, তখন তুমি বলবে কি কিছু বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো ভোরবেলা পঙ্কজদা বাড়িতে এসেছিল। ভোরবেলা পঙ্কজরা বাড়িতে এসেছে। ওই যে আগে যে পঙ্কজ আর বিমল, তারা পঙ্কজ আর বিমল পঙ্কজ আর বিমল সঙ্গে জন্তু ছিল। সঙ্গে সঙ্গও ছিল। ওকে খুঁজছিল। তোকে খুঁজছিল। আমাকে কেন? কাল রাতে নাকি কাল রাতে নাকি কি কাশী মিত্রের কাছে ওরা তো বাবাকে দেখেছে। কাশী মিত্রের কাছে ওরা তোর বাবাকে দেখেছে। কাকে স্যার বলছি যে মনোরব কেঁদে দেয়, তো বাবা কথা সে কেঁদে দেয় মানে। আচ্ছা আচ্ছা, ও এটা তা বেশ, তা আমাকে খুঁজছিল কেন? ও তা বেশ, তা আমাকে খুঁজছিল কেন? স্যার মানে অ্যাক্টিং এর সময় স্যার মানে ন্যাচারাল হবে কথা, তাই তো? মানে অ্যাক্টিং করবো না। অ্যাক্টিং করা দরকার নেই। এই যে তুমি তো বললে তো মানে তুমি কিরকম ভাবে বলছো তো শুধু যে character আরে মা টা সেখানে বাবা দেখা দিয়েছিল আর কি। আচ্ছা দেখা দিয়েছিল। ও তা বেশ, তা আমাকে খুঁজছিল কেন? ব্যাপারটা এই। ন্যাচারাল। হ্যাঁ বাবা আমায় খুঁজছিল। ও না সরি, পঙ্কজ আর হচ্ছে বিমল দেখে বাবা দেখা দিয়েছিল, তুমি বলো আমার খুঁজছিল না, তখন তুমি বলবে কি আচ্ছা তার কাকে খুঁজবেন? এটা কি কাঁদতে কাঁদতে ও, না। ইমোশনাল হয়ে যাবে? একটু ইমোশনাল থাকবে আর কি, কিন্তু ওই সময়টাই তো তার কাকে খুঁজবেন? তার কাকে খুঁজতে এত বড় একটা ঘটনা। এত বড় একটা ঘটনা। শোন তোকে এই মাসে গয়া যেতে হবে। শোন, তোকে এই মাসেই গয়া যেতে হবে। গয়া কেন? বয়া কেন? না গয়া কেন? না বয়া কেন? কেন বলবি পিন্ডি দিতে? কেন বাকি পিন্ডি দিতে? ওটাকে পিন্ডি বলতো তখন। ও তাই। হ্যাঁ, মনে হয় তোর বাবার হাতটা এখন শান্তি পায়নি। মনে হয় তোর বাবার আত্মা এখনো শান্তি পায় না। বাবার কথাও নয়, আমার কথা নয়। আমার চাই একটা শুনতে না, আমার কথাও নয়। কেন বলছি এটা বুঝতে হবে তো। চায়ের কাপড় খুঁজে পাওয়া তোমার যায়। বাবাকে ধরো ফোন করেছে তোমার মায়ের হাত আছে। তোমার মা বলছে যে গয়াতে পিন্ডি দিতে হবে, তাহলে এই রিয়াকশনটা কি হওয়া উচিত? বুঝতে পেরেছো? ফলে চাটা এক চুমুকে পুরোটাকে বাবার কথাও নয়। মানে চাটা খেয়েটাই বলবো। হ্যাঁ, হাতে সিগারেট আছে। রাগ তৈরি হলো হট করে। না বিড়িতে শেষ হয়ে গেছে তো। এইবার হচ্ছে রাগ ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়েছে বলে চাটা তুমি এক চুমুকে খেয়ে নিচ্ছ। ওটাতেই তোমাকে বুঝে যেতে হবে। চাটা যদি আমি কোনোদিন দেখিনি কেউ খেয়েছে কোনোদিন? হ্যাঁ খাও তুমি। স্যার কাপ না গ্লাস? কাপ। আর কাপের আমরা কোনোদিন ডানটি থাকলে ডানটি ধরি না। এইরকম মুখটা ধরে আর কি। খুবই কম ডানটি ধরে আর কি। আচ্ছা যাই হোক,
পাওয়ার কথাও নয় বলো। আমার কথাও নয়, দেখছে তো সব উপর থেকে। দেখছে তো সব উপর। কি 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 দেখছে? কি দেখছে? যা দেখা সবই দেখছে। যা দেখা সবই দেখছে। पाप से धरती फटी फटी फटी, पाप से धरती फटी फटी फटी, अधर्म से आसमान। अधर्म से तो माँ के बोलबो ना सामने अधर्म से आसमान। মানে মানে এবার ওই যে বিলটা হাতে ছিল না, ওটা চায়ের কাপের মধ্যে এ মাসে ফেলে দিয়েছে তো অ্যাকশন গুলো বুঝতে হবে। আর তুমি ওখানে বসে রয়েছে, এবার শুধু বসে থাকতে হবে, দাঁড়িয়ে শুধু হবে না। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বিভিন্ন খেলা করতে হবে আর কি। এবার ফেলে দিল যে যদি আমি চরিত্রটা করি তখন তো এরকম অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখাবো আর কি। এই যে যখন বলছে আর কি, পাপ সে ধরতি ফাটি ফাটি, স্ক্রিপ্টে লেখা থাকবে না যে এখন উপজানার মতো করে সবসময় লেখা থাকে, ওরা নিজের মতো করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখা থাকে, কিন্তু সেই অনুযায়ী পড়া হয় না। স্ক্রিপ্টটা একটা জিনিস তো আলাদা, তোর একটা উপন্যাস থেকে আমাদের সিনেমা, তা সেই উপন্যাস কত কিছু পাওয়া যায়, সব কিছু রাখা হয় না। দুটো মাধ্যম আলাদা না, নাটকটা লেখা হচ্ছে এক মাধ্যম আর অভিনয় হচ্ছে আর এক মাধ্যম। আচ্ছা, তুমি জানো না আমি কি বলতে চাইছি? দাঁড়িয়ে পড়ো। তুমি জানো না আমি কি বলতে চাইছি? না আমি জানি না। না আমি জানি না। হ্যাঁ তুমি জানো। হ্যাঁ তুমি জানো, জেনেও না বোঝার ভান জেনেও করছো। না বোঝার ভান করছো। আমি বললাম তো আমি জানি না, আমি বললাম তো আমি জানি না। তুই খলসা করে বল। তুই খোলসা করে বল। মানে কি বল, এখানে ব্যাপারটা কি বলো তো, এবার মনে মনে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে ওর বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী জানো, কিন্তু আবার তুমি এখানে বোঝাতে চাইছো যে আমি এর জন্য দায়ী নয়, তো টাকাই দায়ী। বুঝা গেল? এই সব হ্যাঁ, এই সমস্ত ওর মার চরিত্র করতেই হ্যাঁ হবে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, মানে এবার জোর গলায় কখন বলে, সেই বড় গলায় বড় গলা বলে না, চোরের মায়ের ওই রকম আর কি। ওই হলো। ওই আমি বললাম তো আমি জানি না, আমি বললাম তো আমি জানি না। তুই খোলসা করে বল। তুই খোলসা করে বল। হেমলেট তাকাই, বলতে গিয়েও থেমে যায়, তারপর হেমলেট বলে, এরকম হবে না তো? বলে এবার জানা আছে আমি এইবারে দলিলে সই করবো না। হ্যাঁ, আমি চাই না আমার বাবা এই বাড়িটা হচ্ছে প্রমোটিং এর কাজে লাগুক, বাবার বাড়িটা এরকম বলে। মানে তোমার এই বাড়িটা ভেঙে বিল্ডিং করার কথা। তা কি বললো, আমি এই বাড়ি দলিলে সই করবো না, আমি চাই না আমার বাবার বাড়ি প্রমোটিং এ যাক। তুমি আমি দলিলে সই করবো না, আমি দলিলে সই করবো না। আমি চাই না আমার বাবার বাড়ি প্রমোটিং এ যাক। আমি চাই না আমার বাবার বাড়ি প্রমোটিং এ যাও। করিস না, করিস না। কেউ তো তোকে জোর করেনি, কেউ তো তোকে জোর করে। কাকা করেছে, কারা করেছে? কাকা 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 করেছে, কাকা করেছে, রোজই করে, রুটি করে, নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে। নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে। কেন বলে ও? তোমার মাকে প্রশ্ন করছো আর কি। হ্যাঁ, কাকা বলেছে, রোজই বলে, প্রতিদিন বলে, প্রতিনিয়ত বলে, ও কেন আমাকে বলবে? ব্যাপারটা এটা। তুই কি হলো? করিস না, করিস না। কেউ তো তোকে জোর করে কেউ না, তো তোকে জোর করে। কাকা করেছে, কাকা করেছে, রোজই করে, রুটি করে, নানানভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে। নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে। কেন বলে ও? কেন বলে ও? বলো তুমি। কেন? কেন? কেন বলে ও? কেন বলে ও? আহা, আহা, সে হয়তো পুরনো বাড়ি বলে নতুন করে সাজাতে চাই। সে হয়তো পুরোনো বাড়ি বলে নতুন করে সাজাতে চায়। ওকালতি করো না মা, ওকালতি করো না মা। মাত্র কয়েক ঘন্টা হলো বাবার ভূত দেখা গেছে। মাত্র কয়েকটা হলো বাবার ভূত দেখা কয়েক ঘন্টা। ওকালতি এবার কোথায় করলাম? ওকালতি আবার কোথায় করবো? করেছো, করেছো, আর কার হয়ে করছো? আর কার হয়ে করছো? ওই কুচ্ছিত লোকটাকে উচিত লোকটাকে সারা জীবন দালালি করে চালালো, সারা জীবন দালালি করে চালালো। এসব লোককে আমি এসব
লোককে আমি জানি, এসব লোককে আমি জানি। বিপদে পড়লে এসে পা ধরে কেউ কেউ করবে, বিপদে পড়লে এসে পা ধরে ক্যাও ক্যাও করবে, আর কাজ করালে পিছন থেকে আর কাজ করার পিছন থেকে লাথি মেরে দিবে। তুই কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠলি রে হেম? তুই কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠলি রে? তুই তো এরকম ছিলি না। তুই তো এরকম ছিলি না। বিড়বিড় করতে করতে আসবেই তো আমার বাবার ভূত, ওই কথাটা উত্তর দিবা না, এরকম সামনে আসবে কেন? বাবার ভূত তো আসবেই, আমার বাবা আসবেই তো। এটা কি করছিস? হ্যাঁ মানে তুমি অস্থিরতা দেখাতে পারো। হ্যাঁ আসবেই তো আমার বাবার ভূত, আসবেই তো আমার বাবার ভূত। হ্যাঁ আমার বাবা আসবে না তো আমার দাদা আসবে না তো তোর আসবে। এবার একটা রুমাল বালিয়ে কপাল মুছে দিতে আসছে। এত থামছিস কেন তুই? এই ভরা শীতে হাসছিস কেন তুই? কি এই ভরা শীতে? আসবেই তো আমার বাবা। আসবেই তো আমার বাবা। আসবে না মানে? আসবে না মানে? হ্যাঁ বাড়িতে এসেছে হাজির হয়নি এই অনেক। ওর থেকে তখন বলতো বাড়িতে এসেছে হাজির হয়নি এটাই অনেক। কি যে তোর এত রাগ আমার উপর আমি বুঝতে পারি না। কি যে তোরা তো রাগ আমার উপর আমি বুঝতে পারি না। বস বলে ওখানে নিয়ে আস। আমি যাই, আমি যাই, দেখি একবার নিচে কথা বলে দেখি একবার নিচে কথা বলি। ওর পিঠে হাত বোলাও। আমার মনে হয় মিথ্যে কথা, বুঝলি? আমার মনে হয় মিথ্যে কথা, বুঝলি? তুই মন খারাপ করিস না, তুই মন খারাপ করিস না। ওই পঙ্কজটা বড্ড মিথ্যে বলে। ওই পঙ্কজটা বড্ড মিথ্যে বলে। তেমন হলে যাবি গয়ায়, যাবি গয়ায়, তেমন হলে যাবি বলে। আমিও সঙ্গে যাবো। আমিও সাথে যাব। ঠিক আছে? ঠিক আছে? বস। বস। আর চা লাগলে বলিস, আর চা লাগলে বলিস। নিয়ে আসবো। নিয়ে আসবো। চলে যা। এই একটা দিস। আরটিআই করবে। কি হয়েছে? ও আচ্ছা ঠিক আছে। কত হয়েছে? 636 37 এরকম হলো। গৌতম আন্দারে শোনো, গৌতম আন্দার হচ্ছে মাধ্যমিকের সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে কোনো মাসে। গৌতম আন্দাটা কেন? না খুব একটা ভালো না। 500 তাহলে ওই নিয়ে কোনো চিন্তা করার কিছু নেই। লেখা পরীক্ষা দিয়েছি, ইন্টারভিউ দিয়েছি, তারপরে 8 নম্বরের নাম। যাদবপুর থেকে করেছেন বাংলাতে, আর পিএইচডিটা কলকাতা ইউনিভার্সিটি। ফলে ফলে সেখানে দেখবে না কোনো গল্পই নেই। ওখানে ওরা আলাদা এক্সামিনেশন ও নেয়। একদম আলাদা নেবে, পরীক্ষা নিয়ে নেবে ওরা। নাম্বারে কোনো ব্যাপারই নেই। স্যার ওই প্রেসিডেন্সিতেও স্যার সেম। আমাদের মনে হয় একটা 40 একটা 30 70 লেখা পরীক্ষা ছিল আর 30 ইন্টারভিউ। প্রেসিডেন্সিতেও সেম, এই যে জিওলজির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি পুরো ওরা আলাদাভাবে এক্সামিনেশন নেয়। এক্সাম নিয়ে পরীক্ষা দেয়, তাই হওয়া উচিত। হ্যাঁ ও আজকে একটু বেশি পেয়ে গেছে, ও একটু কম পেয়ে গেছে, ও আর একটু কম পেয়ে গেছে, এইভাবে তো কোনো বিচার করা যায় না। সেইখানে পরীক্ষা নিয়ে এটা করা হয়। তবে ওর আজকে এই মাস্টার Hey Orgobi, hey. আমরা এখানে ক্লাসে এসেছিলাম। চলো শক্তিগড় স্কুল চরকতলা। মিউজিশিয়ান দেখা হয়ে গেল, মাই গড। তুমি হঠাৎ করে বলছো কিছু দেখলি? কি দেখলাম? কিছু তো দেখিনি। তারপর ওইদিকে হঠাৎ করে তাকে বলছো ঠিক আছে, স্যার কিন্তু অসাধারণ শিখিয়েছে, একটাই বুঝি ভাই, দারুণ শিখিয়েছে স্যার। স্যার অনেক কিছু শেখাচ্ছে, অনেক কিছু একসাথে মাথায় ক্যাপচার করাটা খুব কঠিন। তোদের কি বলতে এতটা এক্সপেরিয়েন্স তো হ্যাঁ। মানে তুই যোগ্য জায়গাটা পাননি দেখানো। উনি পিএইচডি, বেঙ্গলি পিএইচডি, ও মাই গড। এতদিনে কলেজে চাকরি পেয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাও মানে যোগ্যতা থাকার পরেও এখনো কোনো দাম নেই। স্যার বলছে যে অ্যাক্টিং করিস না তোরা, মানে নর্মাল কর। এটা খুব একটা ভালো জিনিস শিখলাম, কারণ তুই যখন ক্যামেরার সামনেও করবি তখন নর্মাল করতে হবে ওটা। তখন আর অ্যাক্টিং স্যার প্রথমে বলছে না যে থিয়েটার তোর রিহার্সেল খুব দরকার, তোর অ্যাক্টিংয়ের জন্য খুব অনেক কথা বলছিলাম। আমরা ট্রাই করলে ভালো হতো। সিরিয়াল বা সিনেমার
कंगना रनावत উনি আবার থিয়েটার থেকে উঠেছে আমি শুনেছি যারা থিয়েটার থেকে ওদের তাদের পারফেকশনই আলাদা। পারফেকশন আলাদা দেখা যায় কতদিন শিখতে খরাজ পারি মুখার্জি উনি তো থিয়েটার থেকে উঠেছে। দেখা যায় কতদিন শিখতে পারি তাই হ্যাঁ আমি 2 বছর তো স্যার ভাবছি কি নতুন এসেছে ছিল আমাদের স্কুলে নতুন এসেছে 1 বছর মতো হয়ে যায় আমাদের হেড স্যার রিটায়ার করার কয়েক মাস আগে এসেছে হেড স্যার রিটায়ার করার টাটা একটু সামনে চলো हाँ এখানে দাঁড়াও हाँ এখানে चलो सीख के तो आ गया भाई बहुत नेक्स्ट लेवल बहुत बाबा का बाइक इस तरफ रखा है तो अभी मैं घर में आ गया हूँ तो चलो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल सीखा एंड यस आप सबको थोड़ा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली में हो रहा था उसलिए आई थिंक आप सब समझ नहीं पाओगे तो समझ लो थोड़ा सा एक्सप्रेशंस ने उसके साथ आता था ये बोल रहा था सर भाई पीएचडी है बंगाली में और सर भाई इतना सुंदर से सिखा रहा था इतना कुछ सिखाया बहुत कुछ सीख पाया और देखो आप एक्टिंग में जाओगे उसके पहले ये थिएटर वर्कशॉप करके आप बहुत सीख के जाओगे ये एक अलग होता है भाई ये सीख के जाना मैं वही ट्राई कर रहा हूँ सीख के जाना बहुत सारे क्लासेस में जाए पर यहाँ पे जाके सर ने जो नेक्स्ट लेवल सिखाया ना एक्टिंग थैंक्स सी सर को थैंक्स ये 1 साल ही आया है हमारा छत्तीसगढ़ स्कूल में पर बहुत नेक्स्ट लेवल सिखाया और थैंक्स टू मेरा पीसी जिसने मुझे बोला कि हो रहा है और आते आते मिमी दीदी के साथ मुलाकात हुआ था मेरा बुआ जी का बेटी आप सब जानते हो बहुत नेक्स्ट लेवल लगा आई थिंक गिफ्ट्स खरीद रहा था और गाइज आकर घर में आकर एक बहुत बैड न्यूज़ सुना खड़गपुर आईआईटी में एक लड़का 4th ईयर के मर गया है बहुत बुरा लगता है सुसाइड करके की होता है भाई ये सब तो हाँ चलो अभी घर में जाके बस खा लेता हूँ चलो बच्चा इधर इन सबके तरह रहने दो तो हाँ दिखाया मैंने एक जून को लिटरली बोल दिया था कि तू थोड़ा सा वीडियो कर और गोपिया को बोला था पिशी को वो जी होता है पर रिलेशन में मतलब बोनी होता है बोल सकते हो और एक को भी बोला था मैंने थैंक गॉड थोड़ा सा वीडियो कर दिया तो सर भाई हर एक बार हर एक आकर एक्सप्रेशंस ऐसे दो वैसे दो आप सब एक्ट नहीं करो आप सब कैजुअल रहो आप सब जैसे बिहेव करते हो ज्यादा एक्ट जरूरत नहीं ये जो थिएटर में सीख रहे हो यही भाई है मेन एक्टिंग बोल रहा था सीरियल थिएटर में जो एक्टिंग होता है वो सब एक्टिंग पार्टता ही नहीं है तुम इसे थिएटर से सीख के जा रहे हो तुम वहाँ पे जाकर सबसे बेस्ट हो गए इस समय ऐसा मोमेंट है कि जो बेस्ट है वही है सबसे बेस्ट वही सबसे ऊपर पहुंचता है सिर्फ सीरियल बोलो सिनेमा बोलो फिल्म बोलो आप बेस्ट अगर हो तो आप बेस्ट जगह पे पहुंचोगे सैड ये सब मोटिवेशन दे रहा था देन क्या सब लिखा हुआ देखा है क्वेश्चंस पेपर्स में वो सब के बारे में बोल रहा था हम लोग मजाक कर रहे थे तो हाँ बहुत मजा आया सर के सर इतना फ्रेंडली है इतना अच्छा है क्या ही बोल मैं अभी कह रहा था सर मैं तो अभी सर बोला तू कितना पढ़ मैं बोलो सर मैं साइंस में 12th पास करूँ बॉन्गन हाई से अभी जियोलॉजिकल के प्रिपरेशन ले रहा हूँ WJ जो प्रेसिडेंट से होता है सर मेनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी से PhD करा है तो देखो भाई जादवपुर से बांग्ला में ऑनर्स करा है भाई नेक्स्ट लेवल लगता है तो ऐसा सर भाई इतना अच्छा एक्ट कर पाता है बहुत सारा मतलब करा भी है लव एक्सप्रेस बोल के फेसबुक चैनल में भी है वो फुली तो बहुत अच्छा लगा यही है और गाइस आप सब बिलीव नहीं करोगे पूरा एक्ट आज मैंने करा पूरा फर्स्ट में आप सब ने वो देखा एक जो एक क्या बोलते हैं एक दारुआन देन एक लड़का जो ये खाता है वो खाता है बीड़ी खाता है तो देखो मैं धीमे धीमे से सीख रहा हूँ यही है मेन और सर हर एक बार आकर बैठ के ऐसे करो वैसे करो मैं तो उतना था वीडियो फुली नहीं करा ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए भाई बहुत नेक्स्ट लेवल सीखा है सर ने बहुत हैट्स ऑफ टू सर तभी जल्दी से खा लेता हूँ और या थैंक्स सर सो मच आपने जो सिखाया यही मैं लाइफ टाइम याद रखूंगा ये अभी बज रहा है 2:15 यहाँ पे गाइस मस्त पुलाव और चिकन करी ले लिया है देखो अमेजिंग लग रहा है तो गाइस अभी 7:30 बज रहा है मैं 2 घंटा सो लिया था 4:30 बजे से 6:30 बजे तक बहुत अच्छा नींद हुआ है ना मम्मी ये भी पूरी कुछ रेस्ट ले लिया था पापा काम से आ गया था फिर से चला गया कदर तो मम्मी बोल रहे हैं अभी कि मैं शो देता ही बोल सकता हूँ पुलाव बनाने का और एक रेसिपी मम्मी ने सीख के आया है कि बोल से भात उबूर देने के बाद राइस उबूर मतलब राइस फुटाने के बाद उबूर देने के बाद কি তোমার ঘির উপরে দিয়ে সব এলাচ দারচিনি ভাজকে দেন सब कुछ एक साथ मिक्स कर फ्राइड राइस की तरह पोलाव रान्ना करो मम्मी बोलते हैं पोलोआ
तो वो रन ना करो, ऐसे करके भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, फैन नहीं आता। फैन मतलब फैन, भात का जो फैन होता है ना, जैसे हमारे थोड़ा सा फैन हो गया, ज़्यादा जल दे दिया मम्मी ने, पर बहुत नेक्स्ट लेवल टेस्ट हुआ था मम्मी के हाथ का पुलाव खाने में, तब खा पाया, अच्छे से ही मैं खा पाया था। तो इसीलिए आप सबको बोला कि उतना बुरा भी नहीं हुआ, टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ, एंड थोड़ा सा फैना फैना हो गया पर बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ। तो मैंने अभी बाबला काऊ को फ़ोन करूँगा, बिकॉज ऑफ मेरा वो जो कविता था ना, मैं कविता बोलूँगा सोच रहा था उसके बारे में। तो चलो फ़ोन करके देखते हैं काकू क्या बोलता है। तो चलो कुछ देर बात करूँगा। लैपटॉप भाई क्लीन करने के बाद एक अलग ही लग रहा है। देखो ये सब मैंने ब्रश से क्लीन करा, सब A to Z, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो कुछ स्टेटस दिखाता हूँ। आर्यन ने स्टेटस दिया, आई थिंक कलकत्ता में घूमने गया है। देखो भाई, ये भाई शांति निकेतन घूमने जाता है कलकत्ता में। ओ वाह, दैट्स अमेजिंग, घूम रहा है जीवन। मैं भी घूमता हूँ, ये नहीं। वाह वाह, कलकत्ता बिरयानी बेस्ट कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो फारना, वाह भाई, ऐसे नेचर्स ब्यूटी फील करने का एक अलग ही मज़ा है। वाह भाई, अमेजिंग जगह पे गया था। ऐसा एक बिरल चाहिए मुझे, मैं सपना भी देखता हूँ ऐसा एक बिरल का, बिल्ली। और गाइस तमन्ना का आज था नीट एग्जामिनेशन, बोल रहे मैं घूमने जा रहा हूँ, घर से नहीं छूटता है, उसीलिए आज नहीं आया था। और ये देखो मेरा नाटक का ग्रुप में दे दिया है सर ने। मैंने सर को बोला था सर मुझे भी कर दो। हमने मेनली आज ये जो हेलमेट है ना, ये वाला नाटक करा, मुझे बोल रहा था करने के लिए, मैंने ही मेन करा। के मान लो, किसी बुझती पोंका पोंग को छुआ था मैं। कुछ नाटक भी पठा दिया, बोल रहा है कि देखने के लिए। इन्हीं भाई कविता आबृत्ति बहुत अच्छा कर पाता है, उसके साथ नाटक भी करता है फुली। इंटरव्यू देखने बोला है, बंगाली है ना नाटक भाई, इनको मैं पहचानता हूँ, अभी सीरियल करता है। वाह, इनके तो सब जानता है भाई। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री विलेन में का कैरेक्टर करता है, और बहुत अमेजिंग एक एक्टर है। चलो समय करके देख लूंगा सभी। तो गाइस चलो अभी बाबला काऊ को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं कविता आबृत्ति नाम दूंगा, बिकॉज मैं ना 2 साल से नहीं दिया, तो आज इस बार तो देना ही पड़ेगा भाई। और मेरा वाईफाई भी ख़त्म हो गया, पापा आज भर भी देगा। पापा बोलता है यूट्यूब छोड़ दे, तो मैं करूँ भाई पापा, मेरा ये भाई शौक है, मैं कर रहा हूँ, इनकम हो या फिर नहीं, तो वाईफाई बाबा भर देता है, क्योंकि बाबा का मोबाइल से ही हॉटस्पॉट लेता उस समय, तो वहाँ तो फ़ोन करता है। और भाई बंगाली में बोलूँगा तो समझ पाओगे कि नहीं जानता तो देखता है। और काकू मिली वाटर सप्लाई करते हैं हमारे घर। হ্যালো, হ্যাঁ কাকু, ওই বুবাই কাকুদের বাড়ির নিচে থেকে বলছি। না না জল লাগবে না, বলছি যে ওই তোমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অনুষ্ঠান হবে না, আমি একটা কবিতা বলবো, তো আমার নামটা একটু লিখে দিও। হ্যাঁ, আফ্রিকা আফ্রিকা কবিতাটা। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে একটু না, কবিতা আবৃত্তি তো তুমি একটু আগের দিকেই করানোর চেষ্টা করো। ও 8টা পর্যন্ত ফিক্স? ও ঠিক আছে, 8টার পরে হলে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিক্সার হয়ে হবে তো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু একই কবিতা বা দুজন বলছে কিনা এটাও তো তোমাদের দেখতে হবে, তো তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ, কবিতাটা আমি ছবি তুলে পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। ও কবিতার নাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ठीक है। लिटरली आज से 10 दिन के बाद है अनुष्ठान, मतलब 25 तारीख में है रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे, पर होगा 27 तारीख में। 25 बोईशाख में होता है, तो 27 बोईशाख में होगा, क्योंकि ट्रिब्यूट देना या फिर श्रद्धांजलि देना हमारे इधर। तो काकू बोला 8 बजे तक पूरा फिक्स हो गया, अभी उसके बाद अगर होगा तो मैं भाई बोलूँगा, क्योंकि शौक है मेरा बोलना, मैं तो बोलूँगा। अफ्रीका मेरा मुँह छोटस्त है, तो चलो देखता है, पठा देता हूँ। चलो लिखना भी डन, अभी देखते क्या होता है। तो हाँ, बाबा के पास देकर ये मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो हमारा बाबला काकू मेनली बोल रहा है कि 8 बजे तक ऑलरेडी नाम लिखाना डन, अभी तक 10, 12, 13 दिन बाकी है, तो भी देखो क्या हालत है। तो मैंने कहा मैं तो कविता आबृत्ति कर रहा हूँ, तो आप अगर थोड़ा सा आगे जल्दी नाम लिखा दो।
बोल रहा कविता आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा मम्मी बोल रहा है कि तू कुछ बोल, क्योंकि अगर लास्ट ईयर हो तो कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का ये श्रद्धांजलि में कभी साल या पे नहीं बोला। हमारा ये जो क्लब है ना पास में, आसपास से सब नाचता है गाता है। तो मैंने एक बात समझा कि उद्यम बहुत ज़रूरी है, उद्यम से ही सब काम होता है। कि मैं करूँगा नहीं करा, उससे अच्छा है कि मैं अगर कोई घर क्लीन भी करता हूँ, मैं करूँगा तो आज करके ही दिखाऊंगा। अभी ये काम शुरू कर दिया तो ख़त्म हो जाता है। तो लाइफ में उद्यम होना बहुत ज़रूरी है। ये जगह पे जाऊँगा, उद्यम हुआ चला गया, यही है ज़िंदगी। आप सबसे एक चीज़ बोलना था मुझे कि आप सब ने ये चीज़ तो ख्याल करा है कि आजकल छोटा से छोटा बात में हम सब कितना टेंशन करते हैं, दिमाग के अंदर क्या होता है, दर्द सा, टेंशन। मैं जब से मेडिटेशन करना शुरू करा तब से ये मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। आप सब प्लीज़ मेडिटेशन करो, खुद को आत्मा समझे, पॉइंट ऑफ बिंदु सोचो, है ना, योगा करो, तो देखो कि आप सब भी ये कंट्रोल कर पाओगे। तो प्लीज़ करना, ये मेरा विश है एंड ये मेरा एक इच्छा है आप सबके ऊपर। प्लीज़ आप करना, आप सबका भी उपकार होगा। एडिट कर रहा था और क्या दिखाऊँ, यही जीवन चल रहा है। तो और बाबा ने जियो फाइबर भी भर देगा। तो मुझे ना गाइस इनका वीडियोस देखने में अमेजिंग लगता है, और क्या बोलूँ, अमेजिंग, इनक्रेडिबल। और इन सबको देख के हंसता हूँ ना इतना। मेनली तो सौरभ दा भाई अमेजिंग काम करता है। तो मैं कमेंट यूजुअली नहीं करता, पर इनका वीडियो देखो, कमेंट करा, बहुत मज़ा लगता है इनका वीडियोस देखने में मुझे। और मतलब इनका पुराना वीडियोस देखने में मुझे अच्छा लगता है भाई। देखो कमेंट करा था, और ऐसे तरह से इंडियन कल्चर को दिखाता है, अमेजिंग लगता है। तो और दिवाली ब्लॉग तो भाई मेरा फेवरेट है। मैं दिवाली ब्लॉग और जो बोले अमेजिंग लगता है। प्रोफेशनलिज्म भी है, कैजुअलिटी भी अमेजिंग है। इनके जैसे तो मैं नहीं बन पाऊंगा, पर मैं इनसे इंस्पायर्ड होता हूँ। तो और पहले ना मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो होता था, तो सौरभ जैसे कोई देख के सीखा कि वो जो मैं करता था उसको कैसे ब्लॉगिंग में ले आऊँ, आप सबसे कनेक्ट कर पाऊँ, मेरा ज़िंदगी में दिखा पाऊँ। तो सौरभ दा का भी एक है, पर इनका छोटा छोटा वीडियोस, एडिट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, कैजुअलिटी बहुत अच्छा लगता है। इंडियन कल्चर को दिखाना, पहाड़ी कल्चर, और प्रवासी गौर करना भी फेवरेट है। तो सौरभ जैसे इनक्रेडिबल वर्क करता है। तो गाइज मैं भी थोड़ा देर सौरभ जैसे ब्लॉग्स देख रहा था भाई। इनका हर एक वीडियोस देखने में इतना अमेजिंग लगता है ना मुझे, बहुत फनी है, बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है। तो हाँ देखो, हर एक वीडियो मैंने देखा है। ये देखो रेड कलर का, बहुत इनसे इंस्पायर्ड भी होता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं भी करता हूँ एडिटिंग। होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये हफ्ता में सोच रहा हूँ गांव में बहुत ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि जो काम गांव में पोस्टपोन है सब करना पड़ेगा। और भाई के साथ भी बहुत दिन तक मुलाकात नहीं हुआ। मेरा जो गांव में जो चीज़ दिखाना था वो सब मैं दिखाऊंगा, एंड या यही होगा लाइफ। और दादा बूदी में जाने का सोच रहा था ना बिरयानी खाने, वो जिस दिन होगा देखा जाएगा। तो हाँ, इसके अंदर तो बहुत कुछ है, कविता भी बोलूँगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। खाना पीना डन। मम्मी ने जो आज चिकन करी बनाया था ना, एज एन बंगाली गाइस, इस इमोशन, रविवार दिन हमारे हर घर में चिकन करी मटन करी होता ही है। तो हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मछली तो है हमारा भाई, अन्नप्राशन के दिन ही ठूस देता है मछली एज एन बंगाली। कोई बात नहीं, वो चलता है, क्योंकि हम लोग नदी मात्रिक इलाका में रहते हैं ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड, हम्बल एंड ग्रेटफुल, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नेवर फॉरगेट दैट। कुछ दिन बाद से होगा गाइस प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, तब छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा। पर अब मैं दिखा पा रहा हूँ लाइव का, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सबसे इतना कनेक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर मनी नहीं हो रहा है गाइस, मैं स्टोरी बोल पा रहा हूँ, यही है यूनिकनेस मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय। छोटा तामुल कैसा लगता बोलो।